বাংলার বুকে আজ এক অনন্য মিলন মেলা। নমস্কার, আপনারা দেখছেন টাইমস বাংলা, সঙ্গে আমি তিয়াশা। তো আমার পেছনে এই পোস্টারটি দেখে আপনারা বুঝতেই পারছেন আমরা কোথায় আছি। আমরা আছি এই মুহূর্তে হোটেল আইটিসিতে, যেখানে প্রবাসী রাজস্থানীদের নিয়ে একটি বিশেষ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে, যারা এই বাংলার বুকে এসে নিজেদের আপন ঠিকানা গড়ে তুলেছেন কাজের সূত্রে বা ব্যবসায়ী সূত্রে। তো এখানে যে রাজস্থানী প্রবাসীদের যে মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ভজনলাল শর্মা, তিনি তার নিজের বক্তব্য জানিয়েছেন এবং রাজস্থানী প্রবাসীদের সঙ্গে সরাসরি আবেদনের সম্মান জানাচ্ছেন। তো আমরা দেখে নেব, আমরা তাদের বক্তব্য শুনে নেব তারা কি বললেন, এবং শ্রী ভজনলাল শর্মা যিনি রাজস্থানীদের মুখ্যমন্ত্রী, তার কথা আমরা শুনে নেব। তো চলুন। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे 2 साल में राजस्थान में हर जिले के लिए पानी की व्यवस्था की काम उन्होंने किया है। देखिए, राजस्थान फाउंडेशन के कलकत्ता चैप्टर के माध्यम से हम राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और अधिकारीगण, हम हमारे प्रवासी राजस्थानियों से आह्वान करने आए हैं कि आपने अपनी क्रमशीलता से, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी उद्यमता से, अपनी मेहनत से यहाँ उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में जो उन्नति और प्रगति करके अपना मुकाम हासिल किया है, अब उसका कुछ हिस्सा कर्म भूमि से मातृभूमि की ओर लौटकर अपनी मातृभूमि की आर्थिक प्रगति में भी योगदान दें। इसके लिए हम उन्हें सादर आमंत्रित करने के लिए आए हैं और उम्मीद करते हैं कि वो बंगाल के साथ साथ राजस्थान के आर्थिक विकास में भी अपना योगदान देंगे। मेरा नाम कुंदन शर्मा है। मैं पिछले 27 सालों से कलकत्ता में रह रहा हूँ। मेरा खुद का अपना व्यवसाय है, मैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में करता हूँ। कलकत्ता बंगाल एक हमारा दूसरा घर है। यहाँ पे जो अपनापन और जो सहयोग मिलता है वो अन्य राज्यों में नहीं मिलता है। राजस्थान तो हमारी जन्मभूमि है, तो हमको वहाँ पे मिलता ही मिलता है। पर कर्म भूमि भी हमारा बहुत अच्छा है। यहाँ पे लोग बहुत मिलनसार हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं। यहाँ पे दुर्गा पूजा का बहुत ही भव्य आयोजन होता है, जिसको पूरे देश नहीं पूरे संसार में, वर्ल्ड में बहुत अच्छा किया जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी बहुत अच्छा कर रही है बंगाल के लिए। आशा करते हैं और बंगाल उन्नति करेगा। वो अपने आप में अद्भुत है। पानी की कमी है, पानी से हम उत्पन्न नहीं कर सकते, लेकिन हमारे जनरेशन डिपार्टमेंट ने आपको बंगाल कैसा लग रहा है? राजस्थान में बिजली उत्पादन का जो रिकॉर्ड बनाया है, और आप लोगों ने जब भी राजस्थान में मीट हुई है कलकत्ता के बारे में मान की है, आपने सोलर के लिए जो जमीन चिन्हित की, लगभग सब लोगों को जमीन मुहैया कराई गई है और आज राजस्थान जो है बिजली के मामले में अपने पैरों पर खड़ा है। आने वाला समय आपके बिजनेस के बारे में कुछ बताइए। आवश्यकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लैंड मिलेगी नहीं, लैंड मिलेगी तो लैंड में लैंड कॉस्ट क्या होगा? कम से कम कीमत में उद्यमी को लैंड मिले, जमीन मिले तो उसकी ओर आकर्षित होगा। उसके बाद वहां का माहौल कैसा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का माहौल कैसा है, लाइन ऑर्डर कैसा है। অল ইন্ডিয়া মারওয়াড়ি ফেডারেশন পক্ষ থেকে আমি ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট রতনলাল আগরওয়াল বলছি। আজকে 28 অক্টোবর আইটিসিতে প্রবাসী রাজস্থানী মিট আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রাজস্থান এসে আমাদের যারা রাজস্থানী প্রবাসী আছে, রাজস্থান থেকে যারা আমরা এসেছি, ওনাকে একটা মেসেজ দেবেন। ওই মেসেজে আমাদের রাজস্থান থেকে আমরা এসেছি, কিন্তু আমাদের মধ্যে সব থেকে বড় জিনিস হচ্ছে আমরা মানুষের সঙ্গে, যে কোনো ধর্মের লোক হোক, ভাষার লোক হোক, একজুট হয়ে সেবামূলক কাজ করি। আর এই সেবামূলক কাজের জন্য উনি এই মেসেজ যে রাজস্থানে আপনারা সেবামূলক কাজ করুন, ওই সেবামূলক এডুকেশন হতে পারে,
নানা রকম ডেভেলপমেন্ট হতে পারে। আজকে আমরা এখানে প্রবাসী যারা মারবাড়ি আছে একসূত্রে এসে উনি আমাদেরকে খুব ভালো এই সংগঠি একটা মেসেজ দিচ্ছে। এই মেসেজ জন্য আমি খুব আনন্দিত। এখানে সব রাজস্থানীরা এসেছে, আমার মনে হচ্ছে এখানে রাজস্থান তো আছে, কিন্তু রাজস্থানীদের ভাই বন্ধুদেরকে মিট করে আমি খুবই आनंदित। আমার फेडरेशन खूब आनंदित। रतनलाल अग्रवाल। मेरा जन्म ही बंगाल में हुआ है और हम मारवाड़ी होते हुए भी हम बंगाली ज्यादा हैं। আমার নাম সুরেশ কুমার আগরওয়াল, আমি প্রজ্ঞান ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট। আজকে এখানে রাজস্থানের প্রবাসী সম্মেলন যেটা হচ্ছে, এখানে রাজস্থান সম্বন্ধে রাজস্থান গভর্নমেন্ট থেকে অনেক কিছু জানানো হবে, যাতে রাজস্থানে গিয়ে এখানকার লোকেরা ইনভেস্টমেন্ট করতে পারে। আমরা রাজস্থান থেকে এসেছি, এখানে ব্যবসা করছি, এখানে পড়াশোনা করেছি, কিন্তু আমাদের যে মূল গ্রাম কিংবা মূল আমাদের যে স্টেট, সেখানকার প্রতিও আমাদের একটা দায়িত্ব থাকা উচিত। সেই দায়িত্ব নির্বাহন করার জন্য বিভিন্ন রকম স্কিম রাজস্থান গভর্নমেন্ট এখন দিচ্ছে, যেটা আমরা আজকে এখানে শুনবো। এবং যদি আমাদের মনের মতন হয়, যদি এটা ভালো লাগে, অবশ্যই আমরাও যদি পারি সেরকম একটা কিছু কন্ট্রিবিউশন করবো। অবশ্যই আমার প্রথম প্রিফারেন্স হবে আমার নিজের রাজ্য, যেখানে আমি বসবাস করি, পশ্চিমবঙ্গ। তারপর অবশ্যই যেখান থেকে আমি হয়ে এসেছি সেই রাজ্যের প্রতিও আমার একটা কর্তব্য আছে। দুটোকেই সমানভাবে রেখে আমি এগোতে চাই। ধন্যবাদ। টাইমস বাংলাকে ধন্যবাদ। আচ্ছা, আমার জন্ম রাজস্থান জুজনি ডিস্ট্রিক্টে, কিন্তু আমি এখানে যখন ক্লাস 4-5 ছিলাম তখন এখানে এসেছি। তখন থেকে এখানেই রয়েছি, এখানেই আমার পড়াশোনা, আমার গ্রাজুয়েশন, আমার মেডিকেল সবকিছু এখান থেকেই পড়াশোনা করা আছে। আর আমি চাই এখানকার উন্নতিও সমানভাবেই হোক। আমি এখানে অনেক রকম কাজকর্মে যুক্ত আছি, तो কিছুটা যদি পারি তাহলে আমি রাজস্থানের জন্য ভাববো, যদি সেটা সম্ভব হয়। ধন্যবাদ। नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश किल्ला है। मैं राजस्थान के लागू गांव है, बहुत फेमस, वहां से आता हूँ। मेरा जन्म लागू में हुआ, किंतु मेरी कर्म भूमि ये कलकत्ता ही रहा है। मारवाड़ी का ऐसा है कि वो जन्म लेता है, लेकिन जहाँ वो कर्म करता है उस भूमि से रंग जाता है और उस भूमि में मिल जाता है। जैसे जल में दूध मिल जाता है, उसी तरह हम बंगाल में मिल गए हैं। यहाँ का व्यवसाय क्षेत्र हो, यहाँ का शिक्षा क्षेत्र हो, यहाँ के चिकित्सा क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में मारवाड़ी समाज आगे बढ़ के काम कर रहा है। हम यही चाहते हैं कि हम मिलजुल के यहाँ काम करें, बंगाल में शांति स्थापित हो, बंगाल में सरकार आगे बढ़े, बंगाल का विकास हो। हम प्रत्येक प्रवासी मारवाड़ी यही आशा करते हैं कि हमारा बंगाल आगे बढ़े। हम अपने आप को मारवाड़ी नहीं कहते, यहाँ रह करके हम अपने आप को भी बंगाली कहते हैं। बंगाल की भूमि से हम मिल गए हैं, जिस बंगाल की भूमि से रंग गए हैं। जय हिंद, भारत माता की जय, जय मारवाड़, जय बंगाल। मेरी एज अभी 50 साल हुई है। मैं सिर्फ 1 साल जब मेरा जन्म हुआ था उसी वर्ष राजस्थान में थे। मेरे पिताजी काफी पहले आ चुके थे यहाँ पर। मेरे बड़े भैया किशन किल्ला जो यहाँ है वो भी काफी पहले से यहाँ है। तो कलकत्ता हम लोग से राजस्थान से जुड़ा हुआ ही था। कलकत्ता राजस्थान अप डाउन चलता है। हम लोग का वहाँ शालासर करके धाम है, जहाँ के आए हुए हैं पुजारी जी। खाटू धाम है, वहां से भी आए हुए हैं। झुंझुनू धाम है। तो हम लोग का जात बोलते हैं, जरूला बोलते हैं। शादी के बाद सबसे पहले दर्शन करना होता है झुंझुनू में, तो उसके लिए प्रत्येक राजस्थानी जो है वहां जाता है, उस भूमि से जुड़ा हुआ है। और यहाँ भी आप देखते होंगे सालासर मंदिर बनाए हैं, खाटू का मंदिर है, अनेक मंदिरों का निर्माण राजस्थानियों ने यहाँ किया है। राजस्थान भक्ति भावनाओं में, कीर्तन में जुड़ा हुआ है सनातन संस्कृति से। আমরা এসেছি মুর্শিদাবাদে 1750-এ। আর ওই সময় থেকে আমাদের পরিবার বেঙ্গলে অনেক কিছু কাজ করেছে। আমাদের হসপিটাল, স্কুল, ওরপরে কলেজেস, ওরপরে এগ্রিকালচার, অনেকগুলো জমিদারি ছিল আমাদের পরিবারে। হেডকোয়ার্টার্স ছিল আজিমগঞ্জ। আর এরপরে আমি আজিমগঞ্জকে রিভাইভ করার জন্য মুর্শিদাবাদ হেরিটেজ ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি 2010-এ তৈরি করেছি। আর এটা নিয়ে ওই সংস্থাটা থেকে আমরা আজকে মুর্শিদাবাদকে বেঙ্গলের নাম্বার 1 ট্যুরিজম ডেস্টিনেশন তৈরি করেছি। আর আমার নিজস্ব অনেকগুলো ব্যবসা আছে, যেটা কলকাতাতে আর বাইরেও করি আমরা। কিন্তু ইন্সপিরেশন অফ রাজস্থান একটা অন্য রকমের আছে, কেন একটা ডাইনামিজম, একটা ডাইনামিক ফোর্স দেখছি। যত রাজস্থানী এসছে বেঙ্গলে, ওরা অনেক কিছু কাজ করে যাচ্ছে।
আর বেঙ্গল একটা জায়গা আছে যেদিকে সবকিছু আছে, তো খুব ফার্টাইল ল্যান্ড আছে, তাই জন্য আমাদের জুটের ব্যবসা খুব বড় বড় হলো, আমাদের পরিবারের জুটের বিরাট বড় বড় ব্যবসা যেটা হলো, কেন এইদিকে আর মাইগ্রেট করার একই কারণ ছিল আমাদের পরিবারের পূর্বে কি এদিকে খুব ফার্টাইল ল্যান্ড আর বিজনেস অপরচুনিটি অনেক ছিল, কেন আমাদের কাছে সমুদ্র, গঙ্গা, পাহাড়, এগ্রিকালচার। এরপরে তো ব্রিটিশরা আসলো আর ওরাও একটা গল্প বড় করে একটা পুরো ইন্ডিয়াকে ক্যাপচার করলো মুর্শিদাবাদ থেকে এসে। তো মুর্শিদাবাদ আর বেঙ্গল একটা খুব বিরাট বড় একটা সে আছে। 1950s এ ওয়ার্ল্ডস ওয়েলথ ক্যাপিটাল ওয়াজ মুর্শিদাবাদ। তাই জন্য আমাদের পূর্বজ জগৎ সেঠ ওনারা যখন আসলো তো কেন ওইদিকে অপরচুনিটি অনেক ছিল, আর ওইদিক থেকে তো ব্রিটিশরা অনেক লুটমাট করে নিয়ে গেছে, কিন্তু তবে আজকে বেঙ্গলে অনেক কিছু আছে। আর বেঙ্গলে যে কালচার আছে, যে কালচারাল আর্ট আছে, যে আর্ট আছে, সেটা তো আর পৃথিবীতে পাওয়া যাবে না। আর এই অপরচুনিটি মারওয়াড়িরা খুব ভালো করে বুঝে ওইদিকে চলে এসছে, আর আজ পর্যন্ত ওই অপরচুনিটিকে ইনক্যাশ করে যাচ্ছে। যত বলে লোক ওদিক ওদিক ব্যবসা হবে, কিন্তু বেঙ্গলে যে পটেন্সিয়াল আছে অন্য কোথায় নেই। আমি ভালো করে এটা বুঝি, কেন আমাদের অনেক নেটওয়ার্ক আছে পুরো পৃথিবীতে। আমি গুরুদেব শ্রী শ্রী রবিশঙ্করের সঙ্গে অনেক বছর থেকে আছি, 1987 থেকে, আর পুরো ওয়ার্ল্ড ঘোরাঘুরি হয়ে গেছে। আমি অনেকগুলো ইনস্টিটিউশনে বোর্ডে আছি, আমি দেখছি এই সব জায়গায় পটেন্সিয়াল আছে, কিন্তু যে পটেন্সিয়াল আমি দেখছি বেঙ্গলে আছে, সেটা তাই বলতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্ল্ড ক্যাপিটাল ইন বেঙ্গল, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্যাপিটাল অফ ইন্ডিয়া was Calcutta. So I think it's a good program for Rajasthan government to come to Calcutta to bring back the glory of what they lost, taking it back from industrialists and families of Marwari families and Rajasthani families back to their roots. We are originally Rajputs. So being Rajput, we have a different orientation to world and the life. We are not from the real Marwari community. We are now Lakhas, but we were Shishodias originally. আপডেটস আপনাদের আমরা দিতে থাকবো, ততক্ষণ দেখতে থাকুন, চোখ রাখুন টাইমস নাও।